اور اب خبریں تفصیل سے۔ آندھرا پردیش میں آج 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہوا۔ ریاست کے 6,22,537 طلبہ امتحانات کے لیے رجسٹریشن کروا چکے ہیں۔ SSC بورڈ نے 3,776 امتحانی مراکز قائم کیے ہیں۔ امتحانات کو پرامن بنانے کے لیے مراکز کے قریب امتناعی احکام نافذ کر دیے گئے ہیں۔ امتحان صبح 9:30 بجے سے دوپہر 1:45 تک رہیں گے۔ عالمی وبا کورونا کی وجہ سے 2 سال بعد 10ویں کے امتحانات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ حکام نے طلبہ کے لیے کی سہولت کے لیے بہتر انتظامات کرنے کی امتحانی مراکز کو ہدایت دی ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی نے اضلاع کلکٹرز کو حکومت کی فلاحی اور ترقیاتی کاموں کے راست طور پر مشاہدہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر مقامی عوامی نمائندوں کو بھی ساتھ لینے پر زور دیا۔ You don't depute somebody. This is your mark. Spandana is your program. The collectors sign off. People rate the collector on Spandana. This is your program. If you do not pay attention, then who would? If you depute somebody else, then what can you tell the others? Representatives తో ఈ వర్క్స్ ఎక్కడెక్కడ జరుగుతా ఉన్నాయో మీరు వెళ్ళి అక్కడ ఫోటో తీసుకుని నేను వెళ్ళి నిలబడండి. సో దాట్ యూ సూపర్వైజ్ ద వర్క్ అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. వర్క్స్ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయని ప్రజలకు తెలుస్తుంది. సో ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ప్రజలకి ఇది తెలవాలి. అండ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ యాజ్ ఎ కలెక్టర్ దట్ యూ ఇన్వాల్వ్ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ in that constituency, go there, stand there, give a picture, appear that you're monitoring, give a picture. It will help everything. District people lo confidence perugutundi. Panu jaruguta unnattu kani. آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی نے ضلع کلکٹرز، ضلع SP، JC اور ریاستی سطح کے عہدیداروں کے ساتھ اسپندنا پروگرام کا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے NREGS لیبر بجٹ، ولیج سیکریٹریٹ کی بلڈنگ کی تعمیر، RB کے بلڈنگ، ڈاکٹر YSR ہیلتھ کلینک، جگن انا اراضی کی حقوق اور تحفظ، حصول اراضی، صحت، تعلیم کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ بدویل میں افطار پارٹی منعقد کی گئی۔ افطار پارٹی میں رکن پارلیمنٹ YS اویناش ریڈی، YCP ضلع صدر نریش بابو، MLA گووند ریڈی، رکن اسمبلی سدھا اور پارٹی لیڈرز اور دیگر نے شرکت کی۔ ضلع کرنول کے SC ST BC اور مائنورٹی خواتین تنظیم کی جانب سے افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ تنظیم کے اراکین اور دیگر نے افطار پارٹی میں شرکت کی۔ اس موقع پر خصوصی دعا کی گئی۔ دعوت افطار میں مولانا عبدالجابر سماجی کارکن اور دیگر نے شرکت کی۔ آل مائنورٹی امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن کرنول کی جانب سے افطار میٹ کا اہتمام کیا گیا۔ ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے مائنورٹی امپلائیز نے شرکت کی۔ تنظیم کے رکن حسین نے کہا کہ تنظیم کی جانب سے غریب اور پسماندہ لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے رمضان تحفے کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ایک محنت کر رہے ہیں کہ کیا ہر ایک کا کیا ہے فائدہ ہو جائے، کیا کسی کی بھی مشکلات جو بھی آئے تو کیا ہمارے پاس لے کر آئے تو کیا ان کے جو ہے ان کے کیا ہے مشکلات کو کیا ہمیں کیا ہے ہمارے امپلائیز کے ذریعے سے ان کے ذرا حافظوں کے پاس جا کر کیا ہے ان کے بول کر کیا ہے سمجھا کر کیا ہے یہ پورے کام کر رہے ہیں۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں جو یہ ایسوسیشن کے اندر ہمیں ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں ایسے ہی کام کنوینر اہل سنت والجماعت AP الطاف رضا نے AP مشائخ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے تعمیر کیے جانے والے اسپتال کے تعمیر میں مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔ چتور میں مشائخ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے مسلمانوں کے لیے اسپتال کے تعمیری کام میں حصہ لینے کی عوام سے اپیل کی گئی۔ مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی بہتر طریقے سے مسلمانوں کی ترقی کے لیے اگر آپ دے سکتے ہیں تو مشائخ ویلفیئر ایسوسی ایشن کو آپ ضرور بہتر سے بہتر زیادہ سے زیادہ تعاون کر کے ساتھ دے۔ ایک جگہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہر سال میں ایک ایک جگہ پر ایک ایک میڈیکل کالج اگر بنائیں گے، ایک ایک سکول بہتر کالج بہتر طریقے سے ہاسپٹل بنائیں گے تو اس سے مسلمانوں کی اور غریبوں کی خدمت ہو سکتی ہے۔ اور مسلمانوں کو جو آج پردے کا جو مسئلہ ہے
जिला करनूल के टोल गेट पर लॉरी ड्राइवर ने अमले को चकमा देकर फरार होने की कोशिश की, बल्कि वो हो गया। लॉरी ड्राइवर टोल गेट पर रकम अदा किए बगैर आगे बढ़ गया। टोल गेट के अमले ने ड्राइवर से आगे लेकर रकम अदा करने के लिए कहा था, लेकिन ड्राइवर तेजी से लॉरी को आगे बढ़ाता चला गया। टोल गेट का मुलाजिम लॉरी को रोकने के लिए लॉरी पर चढ़ गया। ड्राइवर लॉरी को कई किलोमीटर तक बिना रुके चलाता रहा। मुलाजिम ने अपनी जान पर खेलकर लॉरी को रोकने की कोशिश की। दीगर मुलाजिम ने टू व्हीलर पर पीछा करके वीडियो बनाया। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। करनूल शहर के बलदी अहदेदारों और बलदी कमिश्नर ने मौसम गर्मा में पीने के पानी के मसले को लेकर जायजा इजलास मुनक्किद किया। बताया जा रहा है कि पनीम और कोडमोरू के 19 वार्डों में पीने के पानी का मसला ज्यादा है। इजलास में रुकन असेंबली के राम भूपाल रेड्डी, मेयर BY रमैया कृष्णा, कमिश्नर भार्गव तीजा ने कॉर्पोरेटरों और अहदेदारों और दीगर इसमें शरीक थे। रुकन असेंबली अदोनी वाई साई प्रसाद रेड्डी ने फंक्शन हॉल के करीब आबदार खाना का इफ्तिताह अमल में लाया। उन्होंने कहा कि जिला करनूल में मौसम गर्मा शबाब पर है। धूप की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जहां आवाम की आमदोरफ्त होती है, उन जगहों पर आबदार खाने का क़याम अमल में लाया जा रहा है। जिला कलेक्टर करनूल P कोटेश्वर राव ने अदोनी मंडल अरेगल का दौरा किया। उन्होंने मनरेगा स्कीम की अमलावरी का जायजा लिया। कलेक्टर ने पानी के लिए हो रही खुदाई का जायजा लिया। इस मौके पर अदोनी RDO और दीगर मौजूद थे। जिला NTR के इलाका मिलावरम में तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। रात में ख्वातीन पर बढ़ते हमलों की मजम्मत की गई। जगन हुकूमत पर ख्वातीन को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया गया। हुकूमत पर ख्वातीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी में लापरवाही करने का भी इल्ज़ाम लगा। तेलुगुदेशम लीडर D उमा महेश्वर राव और दीगर ने एहतजाज में हिस्सा लिया। कहा कि ख्वातीन पर जराइम में AP मुल्क की पहली रियासत बन गई है। मौलाना मुफ्ती आसिफुद्दीन कादरी ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक में खुसूसी इबादतों के लिए दीगर इबादत की अहमियत है। उन्होंने ज़कात की अदायगी पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हर साहब माल पर ज़कात फ़र्ज़ है। माल और दौलत के 1 साल गुजरने के बाद ज़कात अदा की जानी चाहिए। और तरावीह, तहज्जुद, ज़कात, सदक़ा फ़ित्र, इत्तिकाफ़ वग़ैरह ये कुछ इबादत हैं। अगरचे कि ज़कात का ताल्लुक़ रमज़ान मुबारक से नहीं है, वो तो साल से है, लेकिन चूँकि रमज़ान मुबारक में ये मौसम फ़सल बहार है, नेकियों का फ़सल बहार है, इसमें एक नफिल एक फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। तो इसलिए मुसलमानों में ये बात जहन में बैठ गई कि रमज़ान मुबारक में ज़कात अगरचे कि कुछ महीने कम ज़्यादा भी हो रहे हों तो रमज़ान ही में निकालने को तरजीह देते हैं ताकि ज़्यादा सवाब हासिल हो। ज़ाती मकान है, इस पर ज़कात नहीं है।